Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dan ini Niaga AWANI, dan seperti biasa pada jam ini kita berikan laporan berita bisnes dan juga kewangan ekonomi dalam dan juga luar negara. Jadi kita mulakan dengan perkembangan berikut. Teknologi telah merevolusikan industri takaful di Malaysia dengan memperkenalkan platform digital yang memudahkan pengurusan polisi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, dan ia telah meningkatkan accessibility, membolehkan lebih ramai orang mendapatkan perlindungan dan memperbaiki kecekapan operasi melalui automasi dan juga analitik data. Dan Takaful Malaysia antara syarikat yang memperkenalkan penyelesaian digital bagi memudahkan lagi urusan pelanggan yang dipanggil Kaotim. Jadi untuk berbincang lebih lanjut mengenai inisiatif digital ini, kita bersama dengan Tuan Nur Azman Zainal yang sudah bersedia bersama dengan saya pada ketika ini dalam studio, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia. Baik, saya sudah sebut tadi mungkin antara inisiatif adalah namanya Kaotim. Mungkin Tuan Nur Azman boleh cerita lebih lanjut apa Kaotim ni sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persoalan Kaotim ni bukan satu soalan yang selalu ditanya ya. Kenapa Kaotim? Perkataan Kaotim digunakan. Tapi kalau kita lihat pada bahasa Kaotim tu, orang kata bahasa Mandarin atau Cantonese ya. Tetapi di Malaysia perkataan Kaotim ni perkataan yang difahami oleh semua masyarakat. Okey, kalau in English kadang-kadang kata settle. Ya. Kan? Jadi tujuan kita memperkenalkan Kaotim ini itu adalah sebenarnya untuk memudahkan orang. Jadi untuk orang faham. Jadi brand Kaotim ini sebenarnya adalah untuk relate kembali kepada masyarakat di Malaysia. Orang senang kenal. Apa you beli? Kaotim. Dah beli insurans? Dah Kaotim. So itu sebenarnya Kaotim. Nama mudah, ya, nama yang mudah diingat dan juga mudah difahami juga. Mudah difahami, mudah diingat dan ringkas. Betul. Sebut Kaotim, lepas ni kita tahu kita relatekan dengan Takaful Malaysia. Tapi saya difahamkan ada 4 pelan pelindungan komprehensif bawah Kaotim ini sendiri. Jadi mungkin Cik Nur Azman boleh kongsikan salah satu secara terperinci dan mungkin bagaimana yang membantu kita. Kita lancarkan Kaotim dalam setahun yang lepas ya. 29 November tak salah saya, insya-Allah. Kita perkenalkan produk yang pertama kita adalah medical card. Jadi sehingga hari ini kejayaan Kaotim banyak pada medical card pasal produk pertama kita. Dan antara sebab produk yang kita kenalkan medical card itu adalah kerana kita tahu medical merupakan pelindungan medical ya. Merupakan satu pelindungan yang diperlukan oleh masyarakat di Malaysia. Jadi kita perkenalkan produk ni dulu. Dan produk ni merupakan medical card yang komprehensif. Okay. Kita cover daripada umur 6 tahun ke atas. Ya. Dan untuk orang-orang yang insya-Allah yang sihat. Ya. Kerana apa? Pasal kita tahu sekarang ni kos medical terlalu tinggi. Ya, jadi insurans untuk medical ni pun kalau kita tidak hati-hati ia akan meningkat, naik dan terus naik. Jadi Kaotim adalah bertujuan untuk memudahkan, untuk memberi orang kata apa, perlindungan yang mampu milik kepada masyarakat Malaysia. Yang pertama medical. Dan Nabilah sebut tadi ada 4 produk kan. Betul. 3 produk yang lain itu ada legacy untuk kita punya perlindungan keluarga. Ya. Dan apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, kebanyakannya kita kurang kesedaran, bukan prihatin, kurang kesedaran berkenaan dengan perlindungan untuk keluarga. Kalau kita berlaku apa-apa, na'udzubillah, meninggal ke apa kan, anak-anak kita perlukan untuk meneruskan kehidupan kan. Sebab itu kita perkenalkan satu lagi produk legacy. Tapi baru-baru ni kita perkenalkan 2 lagi produk untuk keperluan masyarakat juga, motor dan motosikal. Okey. Yeah. So itulah sebenarnya Kaotim hari ini. Tapi menarik kalau saya nak kupas lebih lanjut Kaotim car dengan Kaotim motor ni. Sebab yalah sekarang pun musim banjir katanya kan. Kalau kita mungkin kereta ataupun motosikal yang terjejas akibat banjir juga, mungkin adakah Kaotim car comprehensive cover kita cover insya-Allah. Ya, you boleh renew atau you boleh beli produk dua produk ni. So it's part of the plan lah. Itu yang menarik untuk kita tahu. Jadi kalau kita nak faham lebih lanjut juga berkenaan dengan Kaotim ni, mungkin kenapa pemilihan ataupun mentransformasikan digital pelan pelindungan ni? Apakah kepentingannya dan apakah visi dan misi dengan memperkenalkan Kaotim? Kalau Nabilah perasan ya,
kita hidup dalam dunia yang macam Nabilah sebut tadi di awal rancangan tadi ya. Zaman teknologi, zaman digital. Masyarakat kita sekarang hari ini berkomunikasi melalui handphone, mobile. Everything is at your fingertips. Correct. Kan? Dan perubahan tu dah berlaku agak ketara. Okey, jadi cara kita, orang kata minta maaf sebutlah, cara kita shopping hari ini semua dah online kan. Macam-macam brand, macam-macam platform dah ada kan. Jadi kalau kita tengok Kaotim ni, tujuan dia perkara yang sama, untuk kita capture masyarakat hari ini. Kalau kita tengok cara traditional insurance dijual, takaful dijual, saya tak kata salah, masih diperlukan. Ya. Tetapi kita perlu, orang kata apa, kita perlu cater, kita perlu produk, kita perlu cara pembelian yang orang kata apa, relevan pada masa kini. Kan? Jadi kita nak make sure masyarakat hari ini ada alternatif lain yang cepat, yang ringkas, yang pantas. Dan semua at the fingertips. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Basically nak memudahkan dan juga mampu milik. Tapi mungkin ada yang dari pendapat pelanggan sendirilah kan, persoalan mungkin ada yang kalau nak berjumpa dengan ejen untuk mendapatkan lebih lanjut, adakah semua itu adalah platform digital ini juga, Kaotim ini? Sebenarnya kalau kita tengok Kaotim ni, dia ada dua pilihan. Kalau dia pergi terus kepada direct, kalau dia tak selesa kan, dia nak cepat je kan, pun boleh. Kalau kadang-kadang, kalau dia rasa dia nak bertemu dengan wakil penjual, kita ada ejen, boleh je datang kita punya cawangan kita. Kita ada 24 cawangan yang anytime, kalau customers atau pelanggan yang nak lalu, nak masuk, nak tanya, pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. So itu terpulanglah kepada pelanggan. Terpulanglah pada pelanggan. Kalau rasa nak cepat, boleh terus ke Kaotim. Settle terus dengan cepat, mudah mampu milik pun ia. Jadi mungkin kalau nak dapatkan nasihat terlebih dahulu ataupun nak dapat mungkin butiran lanjut, boleh bertemu dengan wakil daripada Takaful. Tapi kalau kita nak tengok dari segi perjalanan Takaful itu sendiri dengan memperkenalkan Kaotim ini, adakah ia sebenarnya selaras dengan pemasaran ataupun strategi pemasaran untuk Takaful? Dan mungkin bagaimana Encik Nur Azman boleh terangkan lebih lanjut? Saya selalu bercakap dengan penganalisa dan market di luar. Takaful Malaysia ni kita dah perlu mengorak langkah untuk ke depan. Dan antara strategi kita adalah untuk menembusi pasaran runcit retail. Yang mana kita rasa Takaful Malaysia untuk Takaful Malaysia keluarga ya, kita masih perlukan untuk develop market ni. Jadi strategi kita adalah untuk memastikan strategi kita tu adalah strategi yang mudah, yang tidak yang macam saya sebut tadi, setakat mudah dan mampu milik. Kalau kita perkenalkan melalui intermediary atau orang tengah, kos dia mungkin agak tinggi. Jadi kos ni akan nak tak nak akan transfer kepada orang kata pelanggan. Jadi dalam situasi ekonomi hari ini, orang perlukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah. Bukanlah murah-murah tapi mampu milik. Kan? Jadi benda ni memang tujuan kita, strategi kita untuk tembusi pasaran yang untuk masyarakat yang perlukan sesuatu yang mampu milik dan mudah diselesaikan. Jadi Kaotim sebenarnya. Jadi memang pasaran runcit adalah strategi kita, strategi utama kita. Selain daripada strategi lain yang ada. Mungkin siapa sasaran ataupun spesifik kriteria yang Takaful cuba sampai daripada inisiatif digital Kaotim ini? Adakah mungkin anak muda yang belum lagi ada kesedaran ataupun tahu kepentingan mempunyai insurans dalam kehidupan mereka, ataupun mungkin ada age group lain yang Tuan cuba sampaikan? Menarik soalan ya. Target market kita adalah semua rakyat Malaysia sebenarnya. Okey, tapi target market kita adalah rakyat yang masyarakat yang sihat kalau untuk medical card. Okey, dan kalau kita lihat motor dan motorcar atau motorcycle, itu untuk semua orang. Okey, dan untuk legacy adalah untuk kebanyakannya untuk orang beri legacy ni adalah orang yang berkeluarga. Jadi target market kita untuk legacy,
Kaotim Legacy adalah orang yang berkeluarga. Target market kita untuk orang yang medical card ni adalah orang yang sihat. Jadi saya pasti di Malaysia ni ramai yang sihat lagi dan ramai yang perlukan ahli keluarga yang perlukan perlindungan untuk keluarga. Jadi ini adalah target kita lah sebenarnya. Tapi sebenarnya pelan pelindungan yang ditawarkan dalam Kaotim ini, kalau tadi kita terangkan ada 4 kan. Mungkin adakah ini sama seperti kalau kita dapatkan di HQ Takaful ataupun ini adalah simplified version? Sama saja. So ini secara yang mudahnya lah, mudah akses. Cuma kadang-kadang kalau Nabilah pergi kita punya website tu, kaotim.my tu, memang kita design kita punya orang kata apa, the user experience atau kita sebut dalam orang kata apa, pengalaman perjalanan untuk beli ni, kita nak design benda tu sebagai mudah. Kita tak nak benda tu complicated. Kan? Jadi orang senang faham. Tapi kalau itu pun orang tak faham juga, sila datang ke cawangan untuk diterangkan lebih lanjut. Mungkin kalau anak-anak muda mungkin cepat sikitlah kurang faham. Mungkin yang kurang tech savvy tu kita perlukan guide untuk mereka. Tapi selari segi sambutan Tuan, bagaimana setakat ini sambutannya daripada mungkin dari age group yang mana ataupun mungkin apa feedback yang diorang bagi setakat ini? Okey, sambutannya untuk produk-produk kita kalau medical card dan legacy adalah dalam umur antara 30-an ke 40-an. Okey, ini adalah umur di mana yang saya rasa orang perlukan perlindungan. Masyarakat yang perlukan perlindungan, masyarakat yang sedar, terutamanya macam medical card, kos yang agak meningkat. Jadi dia orang memang tahu. That's why kalau kita tengok statistik kita, data jualan kita, ini adalah the biggest group, 30-an dan 40-an. Cantiklah tu. Kan? Dan sama juga dengan motor. Tapi motor ni dia lain sikit dengan medical card. Jadi dia tak perlu orang kata apa, badan kena sihat ke tidak, tapi motor semua orang perlu. As long as you ada motorcycle ke, you ada kereta ke, you kena perbarui dia punya insurance kereta semua. So tak kisahlah yang tu. Amazing. So mungkin kita ada dalam lebih kurang 2 minit ni Tuan Nur Azman, mungkin terakhirlah, mungkin apa harapan ataupun aspirasi berkenaan dengan pengenalan Kaotim ini dan mungkin apa strategi ataupun perancangan untuk Takaful Malaysia untuk kekal berdaya tahan dalam jangka masa yang panjang dan mungkin kekal berdaya tahan dalam industri insurans sendiri dan juga pasaran digital, kalau kita boleh cakapkan secara keseluruhannya. Takaful Malaysia sudah berada di pasaran 40 tahun. Kita merupakan syarikat pertama yang memperkenalkan Takaful di Malaysia. Strategi kita, harapan kita adalah untuk kekal berdaya saing dan kita tahu untuk tahun-tahun yang mendatang ni digital teknologi adalah merupakan satu perkara yang tidak boleh orang kata apa, diabaikan. Jadi untuk kita punya strategi memang kita akan fokus lebih kepada direct pada customers dan digital. InsyaAllah. Mungkin nak tambah satu soalan. Apa yang Tuan Nur Azman boleh katakan kepada orang ramai di luar sana yang belum lagi dapatkan ataupun mencuba platform digital Kaotim ini untuk dapatkan lebih lanjut berkenaan dengan insurans ataupun takaful mereka, apa yang Tuan Nur Azman boleh katakan? Sedikitlah, wawar. Okey. Kita tahu inflasi medical kita dah makin meningkat. Saya harap masyarakat di luar sana boleh melihat kepada Kaotim.my sebagai satu option, sebagai satu pilihan untuk mendapatkan perlindungan medical. Dan bagi sesiapa yang ingin memperbarui atau untuk membeli motor takaful, sila datang pada Kaotim.my atau datang kepada kami punya cawangan, 24 cawangan Takaful Malaysia. InsyaAllah kita boleh bantu. Baik, kalau nak dapat online di Kaotim.my dan juga kalau nak dapatkan secara fizikal mungkin boleh terus ke 24 cawangan di seluruh Malaysia, betul ya? InsyaAllah, ya. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Nur Azman Zainal, Ketua Program Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia atas perkongsian itu tadi, dan tahniah sekali lagi diucapkan untuk pengenalan inisiatif digital strategi ini iaitu Kaotim. Senang untuk ingat Kaotim. Jadi jangan lupa untuk terus dapatkan dan tonton kembali semua perbincangan ini dalam semua platform digital Astro AWANI dan juga astroawani.com.
Baik, kita teruskan dengan perkembangan di mana Tenaga Nasional Berhad TNB komited untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 selaras dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional. Syarikat utiliti itu melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk bekerjasama dengan Petroleum Nasional Berhad dalam teknologi hidrogen dan meningkatkan sambungan solar di atas bumbung. TNB juga sedang berusaha untuk sambungan tenaga serantau seperti grid kuasa ASEAN untuk meningkatkan daya tahan tenaga. Dan cerita perjalanan sifar karbon TNB dibawa ke COP29 di Baku, Azerbaijan. Rakan tugas Dzulfitri Yusof bertemu pengerusi TNB Tan Sri Abdul Razak Abdul Majid. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah satu rakaman yang kami lakukan di persidangan perubahan iklim ke-29 COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Ini banyak perkongsian di peringkat antarabangsa, tidak kurang juga perkongsian dan juga kejayaan Malaysia khususnya daripada pembuat dasar sehinggalah kepada perniagaan, sektor perniagaan dan GLC yang dikongsikan bersama di COP29 ini khususnya di Pavilion Malaysia. Dan dalam aspek itu penting untuk kita memahami sebagai pengguna dan juga rakyat berkenaan dengan peralihan tenaga boleh diperbaharui dan sebagainya. Dan saya kira individu yang lebih layak dan juga berhak untuk bercerita mengenai perkara ini iaitu pengerusi TNB sendiri, iaitu Tan Sri Abdul Razak. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami dalam satu lagi rakaman kami di COP29 ini. Pertama sekali menjelang tahun 2050 kita meletakkan sasaran untuk zero net carbon contohnya, dan sudah pasti fokus akan beri apa yang dilakukan oleh TNB dalam usaha untuk mencapai visi ini, Tan Sri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menemui kami dan kami dengar cerita sikit ya. COP ni adalah satu agenda kerajaan pusat persekutuan. Jadi apabila kerajaan menyeru agar korporat tertentu mengambil bahagian, kami pun menyahut seruan kerajaan. Kita berbangga dapat berserta dalam persidangan antarabangsa ini dan kita boleh bercerita sikit tentang apa yang TNB sedang buat ataupun merancang untuk masa hadapan. Macam ditanya tadi, soalannya bagaimana kita nak buat program untuk mencapai target yang telah disediakan oleh kerajaan. TNB pada masa ini kita ada beberapa generation facility yang menggunakan arang batu sebagai bahan api. Tapi kalau ikut COP dan agenda dunia pada masa ini, arang batu tidak menjadi pilihan sebagai bahan api. Jadi kami pun buat perancangan supaya dalam masa 20 tahun ke depan ini kita akan cuba mengurangkan fasiliti daripada arang batu. Jadi kita tiap-tiap kali kita sign agreement, kita ada period tertentu, maknanya 25 tahun kalau ikut coal plant. Jadi dalam masa 25 tahun yang akan datang, ada beberapa coal plant akan tamat tempohnya. Jadi kita tidak akan lagi membina coal plant. Kita akan beralih kepada mengguna gas, natural gas. Dia lebih alam mesra lah. Lebih hijau katanya kan. Hijau lagi. Jadi yang ini mungkin jadi interim fuel dipanggil, sebab yang akan jadi fuel akan datang ultimately adalah sesuatu yang tidak menggunakan fosil langsung. Maknanya green. Green dari punca matahari ataupun wind ataupun any teknologi yang tidak menggunakan fosil. Tetapi buat untuk sementara waktu, sementara kita belum dapat mencapai teknologi yang boleh membantu kita sama sekali, jadi kita gunakan gas, natural gas. Kita akan phase out coal, kita akan introduce sebanyak-banyak yang boleh kita gunakan gas, natural gas. Tapi bagi pengguna, bagaimana mereka memahami perubahan itu berlaku daripada mengimbangi tenaga boleh diperbaharui satu perkara, tapi dalam masa sama kita mahukan menuju dan juga mencapai kepada bahan mentah yang mampan. Tapi perlu berdaya saing juga dengan harga pasaran dan sebagainya, Tan Sri. Kerana itu yang sering jadi persoalan apabila ada perubahan itu berlaku. Di peringkat COP ni kita selalu katakan bahawa tenaga mesra alam ini sepatutnya lebih murah. Tapi adaptasi itu tidak semudah itu kerana ada harga yang perlu dibayar dan sebagainya, Tan Sri. Apabila kita tukar menggunakan daripada arang batu ke gas secara asli, dia tentu sekali ada perbezaan harga yang kita beli bahan api ini. Jadi kalau kita ikut harga pasaran dunia, memang pada hari ini
gas asli itu mahal sikit. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk menerang kepada rakyat, kepada semua pengguna, dan peralihan ni perlu kita buat. Jadi kita tengokkan kaedah yang sesuai untuk kita beritahu kepada pengguna, inilah fuel yang akan kita guna pakai. Jadi dari pihak pengguna sendiri, dia mesti memahami inilah keperluan, inilah kenyataan atau realiti. Jadi kalau misalnya harganya meningkat dan kami terpaksa meminta kerajaan untuk mengelangkaji tarif, itu akan berlaku. Tetapi kami akan cuba sedaya upaya untuk memberi tarif yang agak terendah. Even though kita gunakan fuel yang lainan, hopefully kita dapat meningkatkan lagi dari segi efisiensi. Efisiensi generation, efisiensi transmission dan pengagihan, supaya apabila sampai ke pengguna, dia tidaklah meningkat secara kata. Dalam aspek yang lain, saya pasti juga TNB sangat proaktif dan juga sangat inovatif dalam pelbagai hal. Daripada menunggu hanya teknologi itu datang kepada kita, saya pasti ada R&D yang dilakukan dan sebagainya. Bagaimana TNB secara inovatif juga mengadaptasi teknologi baru, supaya kita tidak sahaja menunggu teknologi datang, tapi tampil dengan cara mekanisme kita tersendiri. Bagaimana cerita daripada TNB? Buat masa ini kita akan mencari kaedah-kaedah ataupun teknologi baru yang sedang dibangunkan oleh negara-negara barat misalnya, dari segi kegunaan ataupun hidrogen atau amonia atau any other teknologi yang terbaru yang lebih alam mesra alam. Jadi kita tak ada emission. Jadi kalau kita boleh capai penggunaan fasiliti macam ini, teknologi yang begini, kita dapat boleh mengurangkan total CO2 emission atau greenhouse gases. Jadi ini semuanya adalah berjurus kepada alam sekitar yang lebih mesra. Cabaran utama TNB pada ketika ini, adakah advokasi bersama dengan stakeholder atau pengantaruh yang lain, ataupun bagaimana Tan Sri? Pemahaman, kerana kadang-kadang agak sukar untuk merakyatkan atau membiasakan perkara-perkara yang jargon, agak sukar untuk kita fahami. Kita punya strategi ialah semua stakeholder perlu memahami apa yang keperluan supaya industri ini kita berterusan tanpa satu interruption. Reliability kita memang maintain setahap yang tinggi. Jadi ini memerlukan continuous supply, sama ada daripada generation, transmission, distribution dan sebagainya. Semuanya adalah ke peringkat atau tahap yang daya harap yang tinggi. Jadi customer tak ada rasa peralihan ni. Jadi kalau kata boleh seru kepada semua pengguna, jagalah ataupun penggunaan yang lebih efisien, lebih secara lestari. Jadi kalau memilih barang-barang radas perkakas dapur, perkakas di rumah, aircon dan sebagainya, pilihlah yang lebih di star rating 5 bintang. 5 bintang. Itu pentarifan kita dah ada kan? Kita ada, tapi kesedaran mungkin belum ke tahap yang kita perlu. Tapi yang ini perlu rakyat, semua lapisan rakyat memahami apakah benda 5 star tu, macam mana dia boleh membantu dalam mengurangkan kegunaan elektrik. Mungkin sekali lagi kurangkan bil elektrik setiap bulan. Tan Sri, selaku individu yang cukup berpengalaman dalam menggubal dan juga merangka banyak setup yang dalam hal energi dan juga tenaga di Malaysia, kadang-kadang kita melihat kepada perubahan itu di peringkat pembuat dasar, perubahan daripada tenaga boleh diperbaharui kepada yang lebih mesra dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kepenggunaan itu, energy efficiency itu lebih penting dan lebih mudah, seperti Tan Sri katakan tadi, pentarifan 5 bintang dan sebagainya. Dan ini kalau nak katakan gaya hidup tu tak sebenarnya menukar kereta elektrik baru kita mesra energi dan juga mesra alam. Padahal itu berbalik kepada energy efficiency yang boleh dilakukan di kalangan masyarakat sendiri. Bagaimana Tan Sri kita mulakan situ? Kita kena lihat kepada perundangan dari segi
apakah kerajaan boleh mengubah sesuatu cara atau perundangan ataupun regulation yang bersesuaian. Maksudnya kerajaan ada kalanya dikatakan barang yang 2 bintang ke bawah tidak akan dibawa masuk ataupun tidak dibenarkan sebagai dalam manufacturing kita. Jadi yang ada dalam pasaran 3 bintang ke atas. Tapi rakyat terpaksa, walaupun terasa harga pembeliannya agak mahal sedikit, tetapi in the long run kita jimat tentang kegunaan consumer punya bil setiap bulan akan terasa kurangnya. Kalau motor tu kita cari motor yang efisien, kita punya consumption kurang. Kalau aircon tu efisien, kita kurangkan kita punya tu. Ini yang maksudkan rakyat kena faham yang bukan murah masa belinya, maknanya itu tanggung terbaik. Kepada Nanti satu perkara ini, rakan-rakan di Kuala Lumpur pesan soalan ni, bagaimana kita memahami dan juga TNB merancang grid masa depan, dan juga kalau kita lihat bagaimana ianya lebih pintar, lebih cekap penggunaannya, dan juga langkah-langkah yang diambil oleh TNB untuk meningkatkan kesaling hubungan, bagikan kestabilan bersama tenaga itu ada. Okay. Dia ada dua peringkat, dua aspek. Satu ialah dalam negeri. Dalam negeri kita nak carikan kaedah sesuai untuk kita buat transmission dan distribution, talian atas kita, voltan tinggi dan voltan yang mengagihkan ke bawah ni. Dia berdaya harap, dia tak ada constraint, dia tak ada route yang asal kesempitan. Macam kalau jalan raya tu kita ada sempit ni, kita buka jalan raya baru. Okey. Jadi lebih kurang sama juga. Tapi kalau misalnya transmission line tu dah macam dah agak penuh dari segi kapasiti, dan harus kita cari cara yang lain supaya kita dapat menyalurkan tenaga tu melalui jalan baru. Dalam kaedah itu kita dapat membahagi elektrik seluruh negara tanpa satu sekatan, ada kekangan langsung. Itu dari segi lokal, maknanya kita membolehkan benda-benda yang penjanaan boleh flow ke mana-mana tempat di negara. Konsumer dulu, kalau dia gunakan fasiliti di belakang rumah misalnya, dia boleh connect. Kalau dia ada di atas bumbu, kalau lebih pada dia kegunaan dia boleh ekspor. Itu dalam negara lah. Tapi kita ada satu lagi approach di mana kita nak cari sama ada kita boleh sambung daripada Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia ke Singapura. Kita menjadikan yang ini satu rangkaian ASEAN Grid. Ini telah dalam perancangan dalam 20 tahun atau 30 tahun yang sudah. Tapi yang sebenarnya masa ini telah menjadi satu masa yang sungguh tepat sekali untuk buat kita drive ini. Kebetulan pada tahun hadapan Malaysia jadi chairman ASEAN, jadi kita akan gunakan kesempatan ini di mana Malaysia sebagai chair boleh mengumpul ataupun menjadikan satu agenda yang penting dalam urusan ASEAN Interconnection dan Grid Interconnection. Tadi soalan terakhir, tenaga mesra alam dan juga mengurangkan impak perubahan iklim bukan lagi masa depan, itu yang perlu dilakukan pada hari ini. Justru bagaimana TNB sebuah organisasi dan juga peneraju dalam bekalan tenaga di Malaysia melihat kepada masa depan itu bagaimana, daripada impak sosialnya, penciptaan pekerjaan baru contohnya, perlukan kepakaran baru, dan mungkin dah ada kepakaran daripada TNB juga, dan juga bagaimana TNB mengukur KPI dan juga net carbon zero itu bagaimana, Tan Sri, kalau kita dapat fahami? Pada saya kita belum sampai ke tahap di mana rakyat-rakyat biasa ataupun technician yang cukup memahami ataupun ada kepakaran yang mencukupi. Tapi ada peluang. Itu satu peluang baru kepada semua rakyat, supaya semua student, penuntut atau graduan yang keluar dari universiti bercebur dalam bidang ini. Satu peluang pekerjaan. Kita mungkin tak merasa lagi, tapi dah jadi keperluan. Sebab kalau kita tak ada technician atau engineer yang terlatih dalam bidang ini, agak sukar kita nak membina lagi atau meluaskan lagi rangkaian kita ataupun solar. Siapa yang nak repair solar? Siapa nak buat maintenance inverter? Dan pelbagai lagi teknologi baru akan diguna pakai, dan kita perlu kepakaran untuk memelihara ataupun operasi dan maintenance. Okay, terima kasih banyak Tan Sri.
Terima kasih banyak Tan Sri Abdul Razak Abdul Majid, pengurusi TNB kerana sudi bersama kami di Baku. Mungkin kesempatan nanti akan ada di Kuala Lumpur untuk kita duduk dan juga berbincang banyak lagi perkara khususnya mengenai masa depan, pengalihan tenaga dan sebagainya dalam aspek di Malaysia. Sekian saja perkongsian kami dari COP29 di Baku ini. Kita kembali bersama rakan tugas di studio. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mau dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. The Asia-Pacific Economic Cooperation has been at the forefront of shaping regional economic integration and cooperation for over 3 decades. And amidst challenges like the global pandemic, shifting geopolitical landscapes and economic transitions, APEC has played a pivotal role in driving collaboration among its 21 member economies. And at the heart of these efforts over the past 5 years has been Tan Sri Dato' Dr. Rebecca Fatimah Stamaria, trailblazing Malaysian leader who has served as the Executive Director of the APEC Secretariat since 2019, Tan Sri. Dr. Stamaria's leadership has not only stirred the organisation through turbulent global shifts, but also strengthened the focus on inclusion, digitalisation and sustainable growth within APEC framework. As she enters the final year of her second term, this moment is especially significant in reflecting on her legacy and contributions. Dr. Stamaria, it's a pleasure to have you with me today, and thank you for joining me. And would like begin by asking you to reflect back on your journey since 2019, leading APEC through such dynamic times. Maybe as you enter your final year as ED of the APEC, what leadership challenges and opportunities have stood especially the most during your tenure? Thank you very much for having me. You know, it's been a very good experience for me. I brought with me the time I spent in the Malaysian Civil Service and the years that I spent as Secretary General of MITI, KSU of MITI. And during that time in MITI, I was really involved with bilateral issues, looking at Malaysia's interests. In APEC, there's a slight difference here. It's not about Malaysia's interests. So in my role, I have to take on board the interests of 21 member economies. So that's the difference. Yeah. And that in itself is a challenge, making sure that I am the reasonable voice for the group, the objective voice for the group, that I take on board the interests of the community, the Asia-Pacific community, as opposed to one particular economy's interest. So that's the difference. And over the number of years, the 6 years, I've seen developments in terms of politics, in terms of economics, across the region. And you know, having gone through pandemic, the geopolitical tensions in the region, and having to straddle all that really called on the experience that I bring to this organization.
Tan Sri, you began your role in 2019, just before the global pandemic hit. And I still remember when Malaysia hosted APEC in 2020, and the shift from physical meetings to virtuals and navigating different time zones and other challenges. Maybe how did you lead APEC through such unprecedented global crisis, and what leadership lesson did you take away from that experience? I think we have to go back to 2019 when Chile was hosting APEC at that year. And that was the year when we couldn't have the leaders meeting. I think in the history of APEC, that was the first time we couldn't have a leaders meeting. But having said all that, we had to find a way so that the organization, at the end of the day, the organization is bigger than any one economy. So having to lead the process to say, yes, we can't have a leaders meeting, but that doesn't mean that APEC ceases to function. So we worked very closely. When I say we, it means the Secretariat, myself included, working together with Chile to ensure that the work that we did over the year, all of 2019, did not go to waste, and that we still needed to deliver whatever we promised across the year. And that was very successfully done. So while we couldn't do a ministerial, we couldn't do a leaders meeting, we facilitated a senior officials concluding meeting so that we could then still announce to the world the amount of work that we did. Key to that was the La Serena roadmap for women's economic empowerment, and for me that was so important, that was pivotal. And we did another 2 on sustainability, the marine debris roadmap, the IUU fishing roadmap. Those 3 documents were very important. Then you transition into Malaysia's year, and when we least expected, we were hit by the pandemic, and Malaysia had all its plans to show off what we had to offer. Malaysia had to offer, and with the pandemic, we had to work very quickly. We had to pivot very quickly to to having our meetings online, and that was not easy. There was a time when some of us had not heard of Zoom. And but I must give credit to the Malaysian team. The first virtual meeting we had was the tourism working group meeting. Malaysia was chairing it then, and that was the first time we went into the virtual format. Of course, there were hitches, audio issues, connection issues, but we paved the way. I mean, that meeting, and I will always remember that meeting, that where Malaysia did itself proud, led that meeting, and subsequently we put in motion all the virtual meetings, getting the technology right. And in that sense, we were trailblazers. Malaysia did very well. And the following year, when New Zealand took over, it was smoother. We basically learned all the lessons during Malaysia's year, and then the smooth transition. And the same thing with Thailand's year, because even as Thailand was going into a physical meeting, there was a second wave of COVID. And again, we had to go back to the virtual meeting. And again, it was pretty well handled, learning from the lessons that we learned from Malaysia's year. Of course. I mean, it's very unprecedented, and I can say that Malaysia set the benchmark and also set the tone for how other countries, and especially New Zealand, the other hosts, to handle the meetings and especially economic leaders week and so on. Tan Sri, APEC has evolved since your appointment, and in your view, what are some of most significant policy achievements that APEC has made under your leadership, and particularly in areas like trade facilitation and also digitalization, women empowerment? Tan Sri. I think we have to just again go back a little, and one of the things that we did, which was really a milestone for all of us, was writing and getting
APEC Putrajaya Vision 2040 in place. And that was done in Malaysia's here. So imagine having to negotiate the text for the vision virtually. You know, I mean, if you ask me, that was amazing, to amazing achievement to have been able to do that. So kudos to the Malaysian team for leading the process, because at the end of the day, it's how do you lead a process. Negotiating in person is tough. Negotiating in a virtual environment is even more challenging. And I think we did very well. So that was one of the key deliverables, or one of the key milestones in APEC's history. So having the new vision done in a year when we had the pandemic, that's key. And that vision really paved the way for where we are today. We looked at the drivers of growth. APEC used to be very focused on trade and investment. But with the vision that we put in place, it's very forward-looking. We looked at not just trade and investment, the economic drivers, trade and investment, digitalization and innovation, and sustainable and inclusive growth. Now, these are the three key drivers which is seeing us through today. You know, so and the other important aspect of the work that we did, you have a vision, well and good, but a vision doesn't make any difference to anybody if there's no plan to implement it. So in 2021, again, in that COVID environment, we worked with New Zealand. So working off the vision, translating that vision into an action plan, which we are which we're using today. So the Aotearoa Plan of Action is what's guiding, together with the Putrajaya Vision, the Aotearoa Plan of Action, is what's guiding all our work today. So if you ask me what are the key deliverables that we have done, is getting that right. And if you look at what's happening in the world today, what we put in motion in 2020 is so extremely relevant to the work that is happening, not just in APEC, but across the globe, whether it's ASEAN, whether it's in the EU, all these issues that we flagged when we were drawing up the vision are things that matter today. You know, whether it's trade and investment, of course, but digitalization and innovation, the whole discussion on AI, climate change, all these things were encapsulated, and we've got the plan to roll this out to ensure that you do what you say you want to do. You know? Tan Sri, I would like to bring our discussion into you yourself. As Malaysian leading influential global organization like APEC, how do you feel your background and maybe your experience from Malaysia have influenced your leadership approach and also policy priorities? My experience in Malaysia has been key in guiding the work and the style of leadership that I bring to the APEC Secretariat. You know, the Malaysian environment, work environment, is very diverse. You know, that sort of prepares you for another organization like the APEC Secretariat, which is just as diverse. We have officers in the Secretariat from 20 economies, right? So you because we are so accustomed to dealing with different ethnic groups, religion, that really helps in another environment which is equally diverse. You know, so that was one. Also the learning experience of having to navigate between policymakers, the business community, civil society. I mean, that experience that I had to go through while I was in MITI, managing these different voices, the politicians as well, really helped me in very good stead when I came into this role. Because, here, you know, although APEC is non-binding and it's a voluntary organization, it is so important to have the voices, the different voices. And that experience that I had while I was in MITI, having to deal with the different voices and making sure when we were negotiating trade agreements, it is not just about
policymakers and the business community. You also have to work with politicians, you had to work with media, you had to work with civil society. So that experience was very enriching and really helped me when I moved into this role, because you're dealing with different economies, different political approaches, you know. It was really, really helpful in that sense. Tan Sri, as one of the few women in a top leadership position, especially as I said in a global organization like APEC, what do you think are the key barriers to women's leadership in international organization, and how do you work to dismantle these barriers? You know, one of the things that we do very well in APEC is research and getting evidence-based recommendations. So in the area of women's economic empowerment, we have one, there's a special roadmap. We have the La Serena roadmap for women and economic empowerment. Again, you know, it's good to have roadmap, blueprints and everything, but how do you implement it? So what we have at the APEC Secretariat, we have a policy support unit, and the policy support unit has maintains a dashboard. We call Women and the Economy dashboard. That dashboard, we survey laws, regulations, different aspects of women's economic empowerment. And we share the findings, every 2 years we share the findings with the ministers and the leaders. So that gives us a better picture of how we're doing and what we need to do, what are the challenges women face. So give you an example. For example, we often say, oh, it's difficult for small and medium enterprises to have access to capital. So one of the areas that we looked at for women entrepreneurs is their access to capital, all right? And we found that of the 21 of us, 9 economies have laws, legislation, which doesn't allow for you to discriminate women's access to capital, which means 12 economies actually say it's okay if you want to discriminate. So those are bringing that to the surface, you know, that's one area that we and I remember when I attend the Ministers of Finance meeting, I flagged this. I said, we got to do something about our legislation so that women can have access to finance. The other is voice and representation. If you're looking at APEC as a whole, what is the percentage of women in leadership positions, women in parliament, right? And we are not doing too well. Correct. Okay, across the region, we're not doing too well. So these are things that we need to make, we need to improve on if we want to be fair to ourselves. Now, 50% of the population, the world's population, if, you know, there's so much potential. If only we are fair to women and allow them to take advantage of the opportunities within our economy. So making sure that you have the legislation in place, you provide the necessary voice, opportunity for the voices to be heard, provide them with the necessary skills, women's access to STEM in education. So these are aspects of the work that we do in APEC when it comes to ensuring that policymakers are aware of what else we need to do. We haven't, we're not there yet when it comes to women's economic empowerment. So we must, and women who are in positions of, you know, in positions, I don't want to use the word power, but in positions where they can be the voice of the voiceless, they must. You know, they must bring it to consciousness that these are areas that we need to make improvements on so that our daughters, granddaughters have the opportunities that maybe we didn't have. Tan Sri, as your tenure comes to close in 2025, early 2025, what legacy do you hope to leave behind, and what would you like to see APEC focus in the years to come? APEC needs to continue its focus on inclusive growth and sustainability. We've done quite a lot of work in that area. We need to ensure that we're on the right track to make sure that, you know, when we say we want to be inclusive, that we really mean it, and the policies that we have in place
provide that opportunity for everybody to participate, whether it's women, whether it's youth, whether it's small and medium enterprises, indigenous peoples. Their voices have to be heard, and they have the opportunity to participate equally and fairly in the economy. I think those things matter, and I think I've prepared an opportunity in the Secretariat for those voices to be heard, making sure that young people are not left out of the conversation that we're having. So in the Secretariat, encouraging a lot more interns, young interns to come, and people with disabilities to participate as well. So a lot more that we can do. You know, there's no end to it. It's just opening our minds and providing those opportunities. And I think you have advanced, I mean, in terms of the agenda for greater inclusion in APEC, especially. Maybe you would like to focus on smaller economies and also underrepresented groups in terms of inclusivity. Of course, because it's a kind of like a critical theme in global leadership, Tan Sri. You know, we have done quite a bit, and the discussion, the conversation on ensuring small and medium enterprises are not left out in the work that we do. So we engage with, we have dedicated fora, a dedicated forum to deal with concerns of the small and medium enterprises. That's one. The other is also a dedicated forum to deal with women's economic empowerment. And in both these two fora, it's not just the voice of policymakers. It's not just the policymakers who are in the room. We also have the business folks in the room to add to that conversation, to ensure that the work that we do translate into practical solutions, whether it is for women's economic empowerment or for micro, small and medium enterprises. And this year, it's a special year for us because we're taking it one step further. In some of our economies, we have folks who are in the informal sector, so like your gig workers, for example. So how do you ensure that you provide the necessary safety nets for people who are in the informal sector? That will be a key deliverable this year, to ensure that, you know, we move those who are in the informal sector to the formal sector so that they can benefit from all the trade facilitation measures that we've put in place. Now, even as we say that, you know, the question is, why should they move to the formal sector? You know, the formal sector comes with a lot more obligations in terms of legislation, red tapes, tax. So the question is, what you need to do really, I mean, the question is, what have you done to ensure that the formal sector is attractive enough? That, you know, you want to do business. You find that the formal sector makes it easy for you to do business. Now, if the formal sector is a difficult space, why should you move? You know, so that conversation was very interesting for us. This year, we really have formalized that conversation into a proper policy roadmap, so that economies who have a lot, like for example, Peru has 72% of the businesses or the people are in the informal sector. So, you know, so that's a serious thing. You know, you want to move them to the formal sector. So you need to get that right. You need to make sure that your formal sector is right. And that's what we've done this year. I think under Peru's leadership in this area, we've done a real benefit for the region, especially the smaller economies within APEC, all right, to see how we can learn from each other to move those of us who are in the informal sector to the formal sector, making sure that the formal sector, the necessary reforms, you know, why should you go to the formal sector if just to start a business you need 20 forms? You know, you got to deal with 20 ministries. You know, so that kind of thinking. So to set that type of thinking right. And so fixing your formal sector so that those in the informal sector will say, yeah, it makes sense for me to move. You know, I get the benefits, you know, and it's not difficult. We have a saying in APEC, how do you make it easier, faster, and cheaper to do business?
And that's the principle we stick on. Every time we think of those of us in the formal sector, how do we make it easier, faster, and cheaper to do business in the economy? And that's a key mantra for us. Tan Sri, one of the pillars, as you mentioned before, about sustainability. Yes, it's a growing concern globally. And how do you see APEC addressing sustainability and climate-related issues? And how have you championed this cause during your time as ED? You know, the Secretariat really works with the member economies. So there are a couple of ways we do this. One is through the meetings and interactions with the host economy. For example, this year we're working very closely with Peru. In 2020, we work very closely with Malaysia. So that's one. The other way is we have a policy support unit in the Secretariat, and these are where the research is done. And they do very practical research. It's always policy improvement sort of research. It is not academic research, as it were. You know, all we try to get out evidence-based material, research work, so that we share that with the policymakers. And it's a practical way to say, here's what you need to do. You know, in terms, well, here are the policy changes that you need to make. For example, when you're looking at the just energy transition, that's the key deliverable this year. What happens when you try and move, say we want to phase out coal-powered plants, right? What is the implication to the people who are in that sphere, you know, in that space? So how do we deal with it? What kind of skills do we need to make sure that they have so that they can transition to the renewable side? So this is the kinds of work that's being done, sharing of those best practices, getting the research right and sharing the research with member economies, having the engagement with experts and academics. So that's what we do. So in this area, in the space for sustainability, that's key work that's being done to ensure that we are able to have that just energy transition. You know. Tan Sri, as a trailblazing women leader in Malaysia, from Malaysia, what advice would you give to young women, aspiring them to leadership roles, and also especially in international diplomacy, global organization, for example, like APEC? Yeah, one is to be open-minded, ever ready to learn new things, and always question. I always say this: you must always question the status quo. Never be satisfied with the status quo, because when you question, you learn. You know, and don't be afraid to ask questions as well. You know, why do we do this way? Very often the answer will be, oh, we've been doing this for many years. No, why do you have to do it that way? So always question, always be open to learning. I think that would hold us in good state. So, Tan Sri, my last question. What's your plan after this? I'm going home. It's been 6 years. I need to go back home and see how we can work within our system to make things better for everybody. Happy to hear that, Tan Sri. Thank you so much, Dr. Stamaria. As you approach the final year of your tenure as Executive Director of APEC, it's clear that your leadership has left an indelible mark, not just on APEC, but on the region as a whole. And your vision for inclusivity, sustainability, and economic cooperation will undoubtedly continue to inspire leaders for years to come. And on behalf of Astro AWANI, we'd like to thank you for sharing your insights with us today and for your remarkable contributions to APEC over the years. And we wish you all the best in the final stretch of your tenure. And we certainly hope to see you continuing to make an impact on the global stage while giving back to Malaysians, Tan Sri. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Kerajaan akan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan